अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, कुछ मेरे व्यूअर्स ने एक ऐसा क्वेश्चन किया है मेरे कमेंट सेक्शन में कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा बताएं कि जो हमें वयाग्रा से भी अच्छा रिजल्ट दे और हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना देखने पड़ें। मतलब उनके कहने का ये है कि अगर हमें अर्ली एजेकुलेशन हो रही है, यानी प्री मेच्योर एजेकुलेशन हो रही है, तो वो ठीक हो जाए। हमें एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, यानी होशियारी में हमें तकलीफ हो, तो वो भी ठीक हो जाए। हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल भी नेचुरली बूस्ट कर जाएं और साथ में हमें अपने इज़्दिवाजी ताल्लुक में शर्मिंदगी ना देखनी पड़े। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है और मैं आपको इसमें एक बेहतरीन साइड इफेक्ट फ्री होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा और उसके साथ मैं आपको एक ऐसा नेचुरल डाइट बताऊंगा कि जो अगर आप बेड पे जाने से 2 घंटे पहले लेंगे तो आपको अपना आप इंतहाई चेंज लगेगा और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंतहाई इनक्रेडिबल यानी बहुत शानदार होगी। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूवर्स, अक्सर जो हमारे दोस्त अहबाब हैं तो या तो उनमें कुछ कमज़ोरी होती है किसी बेएतदाली की वजह से कि वो जवानी में अपने आप को गलत इस्तेमाल कर चुके होते हैं, या उनको जरियान की शिकायत होती है, या उनको नाइट फॉल या नाइट इमिशन या नॉकटर्नल इमिशन जो नींद की हालत में स्पर्म निकल जाते हैं, या वो बीमारी होती है। तो जो भी रीज़न हो तो उन लोगों को उससे काफ़ी ज़्यादा फिर इज़्दिवाजी ताल्लुक में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कुछ तो मैं आपको टिप्स भी दूंगा, उस पर आप अगर अमल करेंगे और ये होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और साथ में जो फूड की टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आपको पहले ही हफ्ते में अपने आप में एक अजीब उमंग, अजीब चुस्ती और आपको अपना आप ऐसे लगेगा कि ये मैं वो नहीं हूँ जो एक हफ्ते पहले मैं था। इसमें एक काम आपने ये करना है कि अपने सेडेंटरी लाइफ को गुड बाय कहना है, यानी उसको ख़त्म करना है। आप रोज़ाना आधा घंटा से लेकर 1 घंटा एक्सरसाइज को दें। आम जॉगिंग करें, फिरें, दौड़ें, जिम ज्वाइन करें, जो आप कर सकते हैं। एक काम तो आपने ये करना है, क्योंकि रिसर्च शो करती है कि जिन लोगों के मसल की स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही होती है, कोई वो एक्सरसाइज ऐसे कर रहा होता है कि जिससे उसके मसल बिल्डअप हो, जिसमें उसके मसल यूज हो, तो उन लोगों के टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होते हैं। एक नंबर दो, आप लोगों ने बैलेंस डाइट लेना है। ना आप लोगों ने फास्ट फूड, ना कोई आप बाजारी खुराक खाएं। आप फल, सब्जियां, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये तमाम चीज़ें लें, लेकिन साथ में एक्सरसाइज करें ताकि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो और आपको वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलें जो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए बेहतर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी लेते हैं तो ये विटामिन जितनी मैंने आपको गिनवाई हैं ये तमाम की तमाम आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट अप करती है। यानी घर के अंदर ही आपकी ये मसला हल होगा जिस पर लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो टाइम मैं आपका ज़्यादा नहीं लूँगा। ये 3 पॉइंट्स आप जहन में रखें: बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, ये कॉम्बिनेशन, और रात में सोने से 2 घंटे पहले जो आपको मैं फूड टिप बताऊंगा, बड़ा टेस्टी उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत मुंह के जायके में भी अच्छा लगता है और उसके रिजल्ट भी बड़े शानदार हैं।
تو پہلے ہم چلتے ہیں اپنے ہومیوپیتھک کمبینیشن کی طرف. اس میں آپ ایسا کریں کہ ایک 60 ml کی بوٹل ساتھ میں ڈراپر بھی ہونا چاہیے اور کیپ بھی ہونا چاہیے. یہ آپ کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے لے سکتے ہیں. اس میں آپ نے 10 ml اشواگندھا ڈالنا ہے. 10 ml آپ نے اس میں ایوینا سٹائیوا ڈالنا ہے. 10 ml آپ نے اس میں ڈامیانا ڈالنا ہے. 10 ml آپ نے اس میں نیفولوٹیم ڈالنا ہے. اور 10 ml آپ نے اس میں سیبل سرولوٹا ڈالنا ہے. یہ تمام کے تمام انگریڈینٹ مدر ٹینکچر یعنی کیو حالت میں ہونے چاہیے. یہ جب آپ اس باٹل میں ڈال لیں تمام تو اس باٹل کو آپ ڈراپر بھی لگا دیں, ساتھ میں اس کا جو ڈھکنا ہے وہ بند کر دیں. اس کے بعد باٹل کو اس طرح پکڑ کر 10 بھرپور جھٹکے دیں. آپ کا ایمٹی کمبینیشن تیار ہو چکا ہے. اب اس ایمٹی کمبینیشن سے روزانہ صبح دوپہر شام 15-15 قطرے آدھے گلاس نیم گرم پانی میں آپ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یہ لیا کریں. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اور وہ فوڈ ٹپ کی طرف جاتے ہیں کہ وہ فوڈ ٹپ کیا ہے جس سے آپ کو نیچرل ٹیسٹوسٹیرون بوسٹ بھی ملے گا, آپ کے سپرم کاؤنٹ بھی بڑھیں گے, آپ کی ہوشیاری بھی صحیح ہوگی اور آپ کا وقت خاص بھی ٹھیک ہوگا. اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ بلینڈر کا وہ چھوٹا پاٹ لے لیں جو کرشنگ کے لیے یوز ہوتا ہے, تو اس میں 5 بادام آپ ڈال لیں, اس کے ساتھ 2 لونگ ڈال لیں, ان کو کرش کر دیں. جب یہ کرش ہو جائیں تو اس کو ایک پاٹ میں ڈال لیں اور اس میں 5 ml آپ نے کشمش ڈالنا ہے. 5 ml چمچ جو ہوتی ہے وہ آپ نے اس میں کشمش ڈالنے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس میں ایک 5 ml والا چمچ شہد کا ڈالنا ہے. شہد کے ڈالنے کے بعد آپ نے ایک بڑے سائز کا نیمبو لینا ہے اور اس کو آدھا کر دینا ہے. آدھے نیمبو سے رس نکالیں اور وہ رس بھی اس مکسچر میں آپ ایڈ کر دیں. اس کو اچھی طرح حل کر دیں. یہ 1 سے 2 چمچ بن جائے گا. جب یہ بن جائے تو روزانہ تازہ تازہ بنایا کریں. اس کو فریج میں نہ رکھا کریں کیونکہ فریج سے اس کی ایفیکیسی میں ڈیفینیٹلی فرق آئے گا. تو سونے سے 2 گھنٹے پہلے یعنی آپ نے رات کا کھانا کھا لیا اور آپ کے سونے میں 2 گھنٹے ہیں ابھی, تو آپ یہ ایز اے سویٹ ڈش 1-2 چمچ جو ہیں یہ آپ کھا لیں. روزانہ رات کو یہ کھائیں اور اس کے بعد جیسے ہی آپ اس کو چند روز استعمال کریں گے آپ کو اپنے جسم اور اپنے سیکشول پاورز میں ایک عجیب امنگ, ترنگ اور ایک جذبہ ملے گا. ویورز, یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.